hả? Đây đâm ban con ban không người đâu nè. Đâm ban muối đó. Sao mình ban rồi, từ. Tôi dân Này chú nhà nó gần không. anh số bóc. Con thấy à? Ý anh lúc con thế nó đã say ra đấy nhỉ? Đã say. Đã do con thấy. Tôi con thấy. Nhưng mà cha tia con thuê luôn à? Đánh tia. Nó ở tai nó. Ôi, bác thế ra mình. Ồ, bạn thấy thông mày. Băng bánh nhưng mến. Giống à? Ồ. Nên băng ba là thông bỏ thấy mày. Vòng lốt á. Ở đặt đi với nhỉ. Đặt khó biết sao nó chích lốt mà đây. Con thấy này. Chúa cha ta bơ à? Channel. Today I'm going to prepare braised duck recipe. So now I tell you ingredient today we have duck, fish sauce, soy sauce, wine, sugar, amashi, garlic gall, red onion, garlic, kaffir lime leaves, cinnamon stick and star anise. The last one I have 2 coconut. So now get started with me. Okay everyone, now I start to slice garlic gall. Ba nữa. Cho nó này thì đã đi chui á. Sẽ à, thơ thôi.
អូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាក់ស្រាចូលចាខ្ញុំដាក់ស្រាខ្ទឹមក្រហមម្ដេងហើយនិងខ្ទឹមសដើម្បីច្បល់វាចូលគ្នាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំស្រង់យកទៅទឹកក្លិនវាដើម្បីយកទៅលាបលើទាយើងកាត់ចម្អាបអំបិលប៊ីចេងស្ករទឹកស៊ីអ៊ីវចានឹងទឹកត្រីអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ទាយើងយើងចាក់ទឹកនឹងចូលទឹកគ្រឿងយើងលាយមកដាក់ដើម្បីឲ្យវាកាត់ចម្អាបហើយនឹងវាមានក្លិនឈ្ងុយនៅនឹងហ្មងហើយគ្រឿងយើងលាយគ្រឿងលាយអីក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិស្រាប់ចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលមកយកទៀតចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទាចូលចូលវាឲ្យឡើងក្រហមតិចណាមកដាក់ទាមួយទៀតណាចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ទាមួយទៀតដាក់ទៅតាមឲ្យវាឡើងក្រហមចឹងណាតាមយើងខាងដាក់ទឹកដូងបងប្អូននិយាយទៅធ្វើទាចឹងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាឈ្ងុយហើយកាត់សម្អាតទៀតអូឈ្ងុយណាស់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដូងចូលអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្របវាទុកចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំក្របវាទុកប្រហែលជា20ទៅ30នាទីណាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងប្រែវាម្ដងមកឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនចាមកម្ហូបទានេះគឺយើងជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីបុកចាគឺវាត្រូវជាមួយគ្នាហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីបុកណាតែខ្ញុំដាក់ស្ករទឹកត្រីតែឥឡូវខ្ញុំដាក់ក្រូចចូលយកកំហុសវ៉ាវឡើងក្រហមឥឡូវនេះទាយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនចាមួយសាច់គេផងយាយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងចាអូឈ្ងុយអូខេអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំបាច់ទៅលើនោះបាច់ទេតោះមកចាំទឹក
cáp ngay cho mà bỏ cây mình về ui sạch mùi Okay everyone, now time to taste yummy food with me. sẵn sàng Ngắm. Mùi mỏng. sẽ tròn ai Các bạn ôm sạch với ăn miếng khăn ấy này, về làm chui hay cách chấm áp ban đó. tròn ai Sạch về là mỏm nhằm mỏ ắt vật hay ắt phơi bể. Các bạn ôm là vậy đây สำคัญนะ bây giờ chúng phải lạ xẻ về cho mùi mặt đây nhá, vì cách chấm áp hay vì chui chanh miếng tàn. không sạch ai Tàn nữa. phải ít nó phải mà Chẹo cho nhỉ. Ăn nhé tôi. Nắm. nhưng mà chân chắp không